बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद की सूरत यूसुफ़ में यूँ बयान किया गया है। इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाही अता की। जब हज़रत यूसुफ़ के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई की रिहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो को तार होने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ़ हैं जिसे वो बचपन में मिस्र के बाज़ार में बेच आए थे। ये सुनकर इनके भाइयों ने इनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, अब तुम लोग ये मेरा कुर्ता लेकर घर जाओ और इसे अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो, इससे इनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को लेकर मेरे पास मिस्र वापस आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई कहने लगा, ये कुर्ता लेकर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ़ का बकरी के खून से रंगा कुर्ता भी मैं ही लेकर गया था, जिससे मेरे बाप को तकलीफ़ हुई थी। आज जब ये कुर्ता लेकर मैं जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा यूसुफ़ का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब ख़ानदान को लाने के लिए 200 सवारियाँ भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो इधर कनान में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लगते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई, तो उन्होंने अपने पोतों से इसका ज़िक्र किया। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, आप अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ इनकी खुशबू। जब यूसुफ़ का भाई इनका कुर्ता लेकर घर पहुंचा और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो इनकी आंखें ठीक हो गई और इनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में मैं जितना जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से यूसुफ़ के तमाम भाइयों की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुल 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे यहूदा से पूछा, क्या फ़िरौन का लश्कर है? तो यहूदा ने इन्हें फरमाया, नहीं अब्बा हज़ूर, ये लश्कर फ़िरौन नहीं, ये आपके बेटे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और आपने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठाकर आसमान की तरफ भी देखें, आपकी खुशी में शिरकत के लिए फरिश्तों का हजूम भी हाज़िर है। इसके बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने
باپ بیٹے کو غمزدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کیسے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور وہ یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم کے ساتھ گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ علم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محل میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محل میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں مصر کے لوگ اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصاص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔